निकाला मुझे तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। The United States ended 20 years of war in Afghanistan. जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले आपको एक एक्सक्लूसिव खबर देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की अटक जेल में क्या हालत है, उनके हालात क्या हैं। मुस्तनद ज़राए से जो खबरें सामने आ रही हैं वो बता रहे हैं कि जेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन सख्त परेशान हैं, मुस्तरिब हैं, बहुत परेशानी की हालत में हैं और स्ट्रेस में हैं, शदीद स्ट्रेस में हैं। पूरी रात चेयरमैन पीटीआई जागते रहते हैं और जेल से ना निकलने के खौफ से उन्हें नींद भी नहीं आ रही। अपने वकील के साथ जो उनकी कल मुलाकात हुई थी, कानूनी टीम के साथ, अपने वकील को उन्होंने ख़ास तौर पे कहा, मुलाकात में सिर्फ यही कहा कि उन्हें नहीं पता उन्हें जेल से फ़ौरन निकाला जाए और जितनी जल्दी मुमकिन हो सकता है उनसे जेल से निकाला जाए। तो ये इमरान खान साहब चेयरमैन पीटीआई इस वक्त जेल में इन हालात का शिकार हैं। फिर यहाँ पर ये चीज़ें जब मुस्तनद ज़राए से ख़बरें सामने आ रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप जेल के लोगों से बात करते हैं, जेल हुकाम से बात करते हैं, इंतज़ामिया से बात करते हैं, दीगर बहुत से सोर्सेज होते हैं, तो वो आपको ये हालात बता रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई जेल में शदीद परेशान हैं, शदीद मुस्तरिब हैं और एक तरह से इस तरह और इस परेशानी के पीछे खौफ का एलिमेंट भी मौजूद है और वो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द उन्हें जेल से निकाल दिया जाए। और यही कोशिश थी चेयरमैन पीटीआई की कि वो सुप्रीम कोर्ट में फ़ौरन दरख्वास्त उन्होंने जाकर डाली, जबकि जब आपके पास लोअर कोर्ट का फ़ैसला आता है तो उसके ख़िलाफ़ आप अपील में सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट अपीलेट कोर्ट नहीं है, आपको हाई कोर्ट में जाना होता है। लेकिन चेयरमैन पीटीआई इतने परेशान हैं, इतने मुस्तरिब हैं और वो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द उन्हें जेल से निकाल दिया जाए, जिसके लिए सबसे पहली दरख्वास्त तोशा खाना केस के फैसले के ख़िलाफ़, अपने जेल की सज़ा के ख़िलाफ़ वो सुप्रीम कोर्ट में लेकर चले गए, जहाँ पर कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिल सकता, अपील का हक़ हाई कोर्ट में है, हाई कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें जब सामने आती हैं तो फिर डेफिनेटली ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो टिकटॉक पर वीडियोज़ चल रही हैं, जो बाकी वीडियोज़ चल रही हैं, एक तो वो डीप फेक वीडियोज़ हैं। चेयरमैन पीटीआई की वीडियोस बनाई जा रही हैं कि जहां पर वो हाथ में तस्बीह लेके बैठे हुए हैं, दिखाया जा रहा है कि वो जेल के अंदर है, जेल के अंदर नमाज़ें पढ़ रहे हैं। वो सारी डीप फेक वीडियोस हैं, वो ओरिजिनल वीडियोस नहीं हैं। और इस प्रोपेगेंडे का मकसद एक बार फिर ये है कि जिस तरह 9 मई का सानहा किया गया था चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद, उसी तरह लोगों में दोबारा से इंतशार फैलाया जाए, लोगों में बेचैनी फैलाई जाए, इज़्तिराब फैलाया जाए और उन्हें फसाद और तोड़ फोड़ के लिए वरखलाया जाए। क्योंकि चेयरमैन पीटीआई के इस अरेस्ट के बाद, क्योंकि 9 मई पे रियासत ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया, तो अब जो गिरफ्तारी हुई चेयरमैन पीटीआई की, उसमें फिर लोग तो निकले ही नहीं, पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी लोग नहीं निकले। और इस नाकामी को देख के अब एक बार फिर कोशिश की जा रही है टिकटॉक पे वीडियोस बना के और डीप फेक वीडियोस बना के, झूठी वीडियोस बना के कि ताकि लोगों को वरगलाया जा सके फसाद के लिए, तोड़ फोड़ के लिए। लेकिन लोगों को, अवाम को इल्म होना चाहिए कि चेयरमैन पीटीआई का अपना मकसद क्या है, जेल में वो किस हालत में हैं और परेशानी में हैं, इज़्तिराब में हैं, स्ट्रेसफुल कैफियत में हैं और वहाँ से वो निकलना चाह रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी, सबसे पहली खबर थी जो हमने आपसे शेयर करनी थी। इसके अलावा पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के हवाले से ज़रा आगे बढ़ेंगे। कौमी असम्बली चंद घंटों की मेहमान रहेगी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज ऐलान कर दिया है कि कौमी असम्बली की तहलील के लिए कल वो सदर को समरी भेज देंगे और उसके बाद कौमी असम्बली तहलील कर दी जाएगी। लेकिन अभी तक तजस्सुस जो बरकरार है निगरान सेटअप के हवाले से, तो इसमें सवालात आज के प्रोग्राम में हम कुछ जनरेट करेंगे कि 9 अगस्त सर पे आ गई है, कल है 9 अगस्त। निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से सस्पेंस अभी तक बरकरार क्यों है? मामलात कहीं पर अभी तक अटके हुए हैं, कहाँ पर अटके हुए हैं, क्यों अटके हुए हैं, कौन होगा निगरान वज़ीर आज़म? अवाम को, कौम को बेखबर क्यों रखा जा रहा है? वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की कल मुलाकात होगी, ये मामला वहीं पे तय हो जाएगा या फिर ये मामला पार्लिमानी कमेटी में जाने का इम्कान भी है। निगरान वज़ीर आज़म और इंतखाबात के इनेकाद पे नून लीग मुतज़ाद इशारे क्यों दे रही है?
आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज ने कहा कि कल हुकूमत चली जाएगी, फिर निगरान हुकूमत आ जाएगी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इलेक्शन 2023 में नहीं होंगे। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि 1-2 महीने इलेक्शंस ऊपर नीचे हो सकते हैं। ये सब मुस्लिम लीग नून की तरफ से स्टेटमेंट सामने आ रही हैं। पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ पे कायम है कि इलेक्शंस वक्त पे होने चाहिए, आईनी मुद्दत के अंदर ही होने चाहिए। तो यहाँ पर आगे सूरत हाल क्या बनेगी? सवाल ये भी है कि अगर नवाज शरीफ ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म सिलेक्ट कर लिया है तो फिर ऐलान क्यों नहीं किया जा रहा? इस ऐलान की ताख़ीर के पीछे वजूहात क्या हैं? और निगरान वज़ीर-ए-आज़म के चुनाव पे क्या PDM प्लस पीपल्स पार्टी की क़यादत अभी तक तक़सीम का शिकार है या कन्फ्यूजन का शिकार है? फिर तोशाखाना अपील समाअत के लिए तैयार हो चुकी है और तोशाखाना केस में सज़ा के ख़िलाफ़ ये अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट 9 या 10 अगस्त को करेगी। और क्या हाई कोर्ट सज़ा मुअत्तल करके साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को रिलीफ दे सकती है? 9 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अपील सुनेगी। क्या तोशाखाना केस में ट्रायल दोबारा होगा? क्या इसके इम्कानात मौजूद हैं? कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कौमी असम्बली में अपना अलविदाई ख़िताब किया और वहाँ पे उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट दी कि नवाज़ शरीफ और आसिफ ज़रदारी वो फैसले करें जो मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो के लिए आगे की सियासत आसान कर दें। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि 30 साल जो नवाज़ शरीफ और ज़रदारी ने भुगता है वो चाहते हैं कि अगले 30 साल तक बिलावल भुट्टो मरियम नवाज़ वही भुगते। क्या बिलावल भुट्टो अपने बड़ों की सियासत से नाला हैं? इशारा किस तरफ है? बिलावल भुट्टो का ये बयान देने का मकसद क्या है? क्या वो चाहते हैं कि नवाज़ शरीफ आसिफ ज़रदारी साइड लाइन हो जाएँ और जो नेक्स्ट जनरेशन है बिलावल भुट्टो मरियम नवाज़ वो लीड करें फैसला साजी के हवाले से? क्या बिलावल भुट्टो ने आसिफ अली ज़रदारी, अपने वालिद साहब और नवाज शरीफ की सियासत पे अदम एतमाद कर दिया है? और बिलावल भुट्टो का तमाम सियासी जमातों को नौजवानों पर तवज्जो देने का मशवरा भी कल सामने आया। सुनेगा कौन? फैसला साजी कौन करेगा? इन मामलात पे आज सवालात जनरेट करेंगे। इसके अलावा एक और अहम एलिमेंट है, कानूनी एलिमेंट है। चेयरमैन PTI जेल में A क्लास चाहते हैं, लेकिन जो कानूनी निकात हैं सिर्फ उन पर डिस्कशन होगी। वो इसके हकदार हैं या नहीं, आगे चल के प्रोग्राम में उस पर बात होगी। बतौर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म वो हकदार हैं या नहीं, मिलना चाहिए कि नहीं, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन कानून कहता है जो पाकिस्तान प्रिजन रूल्स हैं 1978 वो PTI सरबराह को A क्लास रखने की इजाज़त नहीं देते। जेल कवानीन के तहत A क्लास वाले कैदी का अच्छे अखलाकी किरदार का हामिल होना ज़रूरी है। और चेयरमैन PTI को जो सज़ा मिली है वो मॉरल डिग्रेडेशन, अखलाकी पस्ती और पर्सनल ग्रीड, ज़ाती लालच का जुर्म उनके तोशाखाना केस की जो वर्डिक्ट है उसमें लिखा गया है। तो इसमें अगर ये किसी के ख़िलाफ़ वर्डिक्ट आए तो उसको A क्लास नहीं दिया जाता। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम प्रोग्राम में रेज़ करेंगे कि क्या ये कानूनी नुक्ता चेयरमैन PTI को A क्लास देने में हाइल हो सकता है या बतौर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म वो फिर भी इसके एंटाइटल्ड रहेंगे। इन्हीं इश्यूज़ पे, इन्हीं पॉइंट्स पे प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा सेंटर हैं रुबीना खालिद साहिबा, मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन कर रहे हैं MNA हैं मरकज़ी सीनियर रहनुमा हैं कैसर अहमद शेख साहब, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर सरकर्दा रहनुमा हैं, सेनेटर हैं डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर हुमायूं साहब मुस्कुरा रहे हैं। मेरा सवाल लगता है कि आपको अंदाज़ा हो गया है चेयरमैन PTI की हालत के बारे में। इस वक्त जेल में ख़बरें ये आ रही हैं ज़राए के थ्रू कि बहुत परेशान हैं, बहुत मुस्तरिब हैं, खौफ का एलिमेंट है। वो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द उनको जेल से निकाल दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मुझे नहीं लगता कि जैसे जितने आपके मुस्नद ज़राए हैं उतने हमारे मुस्नद ज़राए ये कहते हैं कि वो, और उनकी जनरली आदत है जो मैं उनको बता दूं, जनरली आदत है कि वो ज़रा रात को देर से सोते हैं और वो अपनी इबादत करते होते हैं नॉर्मली, जो मुझे पता है। मैं इसलिए बताता हूँ कि पिछले 18-19 साल से 20 साल से जब से मैं उनके मतलब उनको देख रहा हूँ, वो अगर CEC की मीटिंग हो रही होती है तो वो सारे बातें हो रही होती है, वो बीच में उठ के जाके अपनी नमाज़ पढ़ के वापस आके बैठ जाते हैं। वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, ही जस्ट गेट्स अप, जाते हैं साइड पे नमाज़ पढ़ के वो आ जाते हैं। बीच में बाज़ लोग जब ज़्यादा उठ के चले जाए उनको मतलब नमाज के लिए, तो फिर थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, रही बात ये कि वो उनकी ये तस्बीह की आदत आज से नहीं है, वो मैं जानता हूँ काफ़ी अरसे से उनकी ये तस्बीह की आदत है, वो करते थे। तो अगर आप मुझे ये कहती हैं कि वो वहाँ पे परेशान है, मेरे ख्याल में जेल में हर एक थोड़ा बहुत तो परेशान होगा, इट्स अ नेचुरल थिंग। ठीक है, इट्स नॉट अ नेचुरल हैबिटेट फॉर पीपल, सो यस हर एक वो होगा।
खौफ ज़दा है, खौफ उनको छू कर कभी नहीं गया, सो खौफ ज़दा है तो उसको वो मैं मानता नहीं। अच्छा, वो उन्होंने कल अपने वकील से उन्होंने यही कहा, जो कि ज़राए बता रहे हैं, जेल के ज़राए बता रहे हैं, उन्होंने कहा जी मुझे यहाँ से निकालें, मुझे कुछ नहीं पता, आप मुझे फौरन निकालें। अच्छा, मैं एक अनाउंसमेंट कर, शुड आई लिसन टू आपकी ज़राए और शुड आई लिसन टू द वकील जिसने आके उनसे वकील होते यहाँ पे आज हमारे प्रोग्राम में नईम हैदर पंजोता, आज हमारे अंदर कर दिया ना, नहीं हमने अंदर नहीं किया, आपने अंदर किया, गवर्नमेंट ने अंदर कर दिया ना, FIA ने पकड़ा है, तो गवर्नमेंट ही है ना। तो ये मैं बता दूं जरा, गवर्नमेंट ही अंदर है ना, मुझे बता भी लेने देना सर, ये आपका पॉइंट ही मैं बता रही हूँ कि नईम हैदर पंजोता साहब जो कि इमरान खान के वकील हैं, चेयरमैन PTI के, आज प्रोग्राम में थे हमारे साथ और दोपहर से उनका फ़ोन बंद आ गया। कल रात को मैंने भी खबर दी थी कि FIA ने उनको तलब कर लिया है कि उन्होंने सेशन जज दिलावर हुमायूं के ख़िलाफ़ फेसबुक पे मुबैना झूठी पोस्ट की है। FIA ने उनको बुला लिया आज और उसके बाद से खबरें आई कि FIA ने उनको अरेस्ट कर लिया। अब इल्ज़ाम लगा रहे हैं सेनेटर साहब कैसर अहमद शेख की हुकूमत पे, रुबीना खालिद साहिबा की हुकूमत पे, लेकिन अगर पंजोता साहब यहाँ होते प्रोग्राम में तो उनसे पूछ लेते हम कि इमरान खान ने, PTI ने, चेयरमैन ने उनको कहा कि नहीं कहा कि मुझे यहाँ से निकालो। देखिए लेट्स डू इट लाइक दिस, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ दिस प्रोग्राम, जिस शख्स ने जो कहा है सामने कहा है, हम उसको फेस वैल्यू पे लेते हैं। अब अगर मैं जाता हूँ किसी से मिलता हूँ और वापस आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, आई बिलीव व्हाट ही सेड इज राइट, दैट इज व्हाट आई विल प्रिज्यूम, ठीक है, ही डज नॉट हैव द रीजन टू लाई, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं इन चीज़ों को मिला के देखता हूँ, एक शख्स को जिनको मैं 18-19 साल से मैं जानता हूँ, जितना मैंने उनको देखा हुआ है कि जिस ज़माने में 2008, 9, 10, 11 में जब हम जा रहे होते थे मुख्तलिफ जगहों पे जलसों पे जा रहे होते थे, तो उस ज़माने 1000-2000 लोग से ज़्यादा हमारे पास नहीं आते थे और हमारे पास कोई ऐसे गार्ड्स नहीं होते थे, हम ही आगे खड़े होते थे और हम देख रहे होते थे कि शायद कहीं से कोई आ जाए, हमलावर आ जाए, कुछ हो जाए, तो इस किस्म की चीज़ होती है। ही वुड बी फियरलेस ओवर देयर, वो जहाँ मर्जी सड़क के किनारे खड़े, सो फियर उनके करीब से गुजर जाए ये मैं नहीं मानता, ठीक है। सो जिसने आपको बताया, आई थिंक ही इज़ अ लाइंग जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग। अगर वो ये कहते हैं कि जी वो चाहते हैं कि जेल से बाहर निकल जाए, हर एक शख्स चाहता है वो जेल से बाहर निकल जाए, तो उसमें कोई नहीं, वही तो आपको खबर दी ना कि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द निकालें, इसके अलावा कोई उनका मुद्दा है नहीं। और मैं अगर जेल में हूँगा, मैं भी ये चाहूँगा कि जल्द से जल्द बाहर निकल जाऊँ, आप होंगी आप भी यही चाहेंगे, हर एक शख्स होगा वो ये चाहेगा, कोई ये नहीं कहेगा। लेकिन क्या वो खौफज़दा होगा? नहीं, खौफज़दा नहीं हो। क्या उनको वो छोटी जो C क्लास है उनको तंग करेगी? उनको तंग नहीं करेगी, ठीक है। अच्छा, तंग नहीं कर रही, एक मिनट याद रहे, पूरी की पूरी आपकी जमात जितनी रह गई है, ठीक है, वो सारी A to Z क्यों कह रही है कि A क्लास दी जाए? मैं कह रहा हूँ C क्लास, मैं कह रहा हूँ क्योंकि चेयरमैन PTI ने बतौर वज़ीर आज़म अमेरिका में खड़े होकर कहा था कि इनके लीडर सुने इन दोनों के लीडरों की जेलों में से AC निकालूंगा। इसका मतलब AC थे ना, कहा तो इसका मतलब AC थे ना, तो फिर ट्रीटमेंट सबके लिए एक हो ना, देखिए ना AC एक पाकिस्तान रखे ना, तो फिर AC एक मिनट है ना, आपकी तरफ बिल्कुल आपकी तरफ उसमें उधर AC थे। लेकिन सवाल ये है, मैं आपको सिंपल सी एक बात बताता हूँ, सवाल ये है, ये जो आप A क्लास, B क्लास, C क्लास होती है ना, अगर आप ये कहेंगे कि हर एक बंदे के हुस्न अखलाक के लिहाज से होता है, तो उसमें बहुत सारे जेलों में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो ऐसे केसेस में होते हैं जिसमें उनके ये सारी चीज़ें नहीं लिखी होती, लेकिन उनको C क्लास मिल रहा होता है, फिर उनको B क्लास क्यों नहीं मिलता, उनको A क्लास मिलता है। देखिए, आपकी सर्टन पोजीशंस होती हैं, सर्टन पोजीशंस इन द गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल गवर्नर हो गया, कोई प्राइम मिनिस्टर हो गया, एक्स प्राइम मिनिस्टर हो गया, या कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल फिगर होगी, आप उसको एज अ रिस्पेक्ट देते हैं, मे बी नॉट बिकॉज कि वो डिजर्व करते नहीं, लेकिन तो उस पोजीशन के लिहाज से कहते हैं। ये रिस्पेक्ट जब वो वज़ीर आज़म थे, जैसे तो नून लीग पीपल्स पार्टी के लीडरों के लिए क्यों नहीं रखी? तो उनको सेंटर बिना साइबर शिकवा कर रही हैं आपके सामने, सारे उधर ही थे। आपके कॉलीग है सेनेट में शिकवा कर रही हैं। जरदारी साहब जेल में कभी नहीं गए, जरदारी साहब जेल में कभी नहीं गए, वो मेनली गए थे वो पिम्स के ऊपर वाले उसमें बातें कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, सेंटर बिना साहब मेहरबानी करें, वो जो जेल है, बहुत सारे जेलों की हालत इसलिए बहुत सारे जेलों की हालत इसलिए बेहतर है कि आसिफ अली जरदारी साहब हमारे साबिक सदर जेलों में रहे हैं और उन जेलों में उन्होंने वो काम खुद अपनी जेब से करवाया है जेल की डेवलपमेंट्स के लिए। ये आपकी मेरे ख्याल में इंफॉर्मेशन जो है वो पूरी नहीं है। आसिफ अली जरदारी और साहब ऑन रिकॉर्ड हैं कि वहाँ पे उन्होंने जेलों में जो काफ़ी जो बेहतरी लाई गई वो उनके अपने पर्सनल पैसों से वहाँ पे काम किया गया है, काफ़ी सारे जिन जिन जेलों में वो रहे हैं। और दूसरी बात आप यहाँ पे कर रहे हैं कि इसमें खौफ और डर की तो कोई डॉक्टर साहब बात ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जेल जो है ना, जेल जाना पाकिस्तानी सियासतदान के लिए एक ऐसी चीज़ है जो
کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی سیاستدان کو جانا پڑتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جس بہادری اور جس جرأت سے ہماری لیڈرشپ گئی ہے، بھٹو شہید سے لے کے بی بی شہید سے لے کے آصف علی زرداری صاحب سے ہنستے مسکراتے ہوئے، کبھی بھی ریزسٹ نہیں کیا جب جو آئے ہیں پولیس والے۔ آصف علی زرداری صاحب کی جو آخری دفعہ ان کو گرفتار کیا گیا F8 والے ان کے گھر سے، میں وہاں موجود تھی، انہوں نے جب کہا کہ یہ لوگ آ رہے ہیں آپ کو اریسٹ کرنے کے لیے، انہوں نے کہا اچھا میں کپڑے چینج کر لیتا ہوں، اور آ کے ہنستے مسکراتے وہ فوٹیجز موجود ہیں۔ آپ غریدہ کہیں جو ہے ابھی اس کی وجہ سے جو ہمارا سوشل میڈیا سے سب چیزیں آپ کے سامنے، ہنستے مسکراتے ہوئے اپنے بچوں کو الوداع کر کے گاڑی میں بیٹھے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے لیڈرز کا، لیڈرز کا یہ طریقہ نہیں ہوتا ود ڈیو اپالوجی ڈاکٹر ہمایوں صاحب، کہ وہ اپنے گرد ایک حصار بنا لیں، اور اس کے بعد حصار بنانے کے بعد اپنے جو بیچارے آپ کے ورکرز ہوتے ہیں ان کو ایز اے شیلڈ بنا لیں، خواتین کو شیلڈ بنا لیں، پھر ان کو اس پہ اکسائیں کہ وہ پیٹرول بامز جو ہے وہ یوز کریں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی جیل میں پریشان مسترب بالکل نہیں ہوں گے یا ہوں گے؟ بالکل ہوں گے۔ ایک کلاس ملنی چاہیے؟ نہیں، ایک کلاس اگر ان کے اس میں آتی ہے انٹائٹلمنٹ میں ضرور ملنی چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی بالکل اس پہ یقین نہیں رکھتی کہ کسی قسم کی کسی کی وکٹمائزیشن، لیکن آپ لوگوں نے اپنی حکومت میں پکڑوا دیا، اب آپ کہہ رہے ہیں جیل میں ایک کلاس دے دیں۔ ہم نے کوئی نہیں پکڑوایا، وہ جو پکڑے گئے یہ آئے گا تو آپ لوگوں کے اوپر نا، پیپلز پارٹی نون کی حکومت میں ہمارے اوپر کیسے آئے گا؟ ایک عدالت کا جو ہے فیصلہ ہے، اب جو قانون سے ماورا ہو کے جو کچھ کیا گیا ہے وہ تو ہمارے ساتھ کیا گیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، پی ٹی آئی بھی یہی کہتی تھی کہ ہم نے نہیں پکڑوایا، کیسز آپ کے پرانے ہیں۔ مجھے صرف اس بات کا اگر ڈاکٹر صاحب جواب دے دیں کہ ہماری فریال تالپور صاحبہ کو آدھی رات کو 12 بجے کے بعد ادھر پم جو ہمارا پولی کلینک ہاسپٹل ہے، چاند رات کو گرفتار کرنے کی ایسی کیا آفت آ پڑی تھی کہ ان کو آج ہی کے آج، اور جس طرح ان کو جو کلاس دی گئی وہ آپ کو آپ جا کے معلوم کریں کہ کون سی کلاس میں رکھا گیا تھا؟ سی میں رکھا گیا، بی میں رکھا گیا، سی کلاس میں رکھا گیا۔ اگر خاتون سی کلاس میں رہ سکتی ہیں تو چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی سی کلاس میں رہنا چاہیے نا۔ پھر اس کو اگر چیئرمین پی ٹی آئی کو اگر حکومت نے نہیں کیا، جوڈیشری نے کیا ہے، تو ان کو بھی جوڈیشری نے کیا۔ میں تو آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ یہ واقعات ہوئے ہیں، میں آپ کو یہ لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ کہنا کہ ادھر آپ ہمیں کہہ رہے ہیں، دیکھیں مجھے بتائیں نا کہ یہ بتانا کہ وہ تسبیح پڑھتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، وہ میٹنگ میں سے اٹھ کے نماز پڑھنے چڑھے تھے۔ ہم سب نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، ہم سب 5 وقت نماز پڑھتے ہیں۔ وہ ہم کسی کے لیے نہیں پڑھتے، ہم اپنے لیے پڑھتے ہیں، اپنے اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھتے ہیں۔ لیکن ابھی بیٹھ کے اگر میں بتاؤں کہ میرے لیڈر جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے، میرا لیڈر جو ہے وہ تسبیح کرتا ہے، these are no arguments. You should have a solid argument. انہوں نے کہا وہ رات کو نیند نہیں آتی، میں نے کہا وہ ان کی عادت ہے رات کو دیر تک جاگنے کی۔ آپ نے کہا میٹنگ میں بھی نماز پڑھتے ہیں، ادھر اٹھ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، وہ نارملی لیٹ تک وہ عبادت کرتے ہیں، اس کے بعد سوتے ہیں۔ کیسے میں تو یہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ اس سے یہ اگر ان کی جو آپ نے یہ کیوں کہا کہ وہ اٹھ جاتے ہیں میٹنگ میں سے اور نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں؟ کیونکہ میں نے کہا everybody praise ڈاکٹر صاحب، یہ کوئی پلس پوائنٹ نہیں ہے۔ Don't get conscious, this is a very plus point. ٹھیک ہے، ڈونٹ گیٹ کانشیس۔ سمپل یہ کہ ان کی جو ذرائع نے ان کو بتایا، میں نے کہا کہ وہ جس طریقے سے وہ دیکھ رہے تھے وہ اپنی ذہن سے، وہ لیکن سٹل نماز فرض ہے، وہ دیر تک جاگتا ہے، نماز پڑھنے پہ کوئی آپ کو نمبر نہیں مل سکتے، وہ دیر تک جاگتا ہے، پولیٹیکل نمبر نہیں مل سکتے، سیاسی نمبر نہیں مل سکتے، وہ پالیٹکس اس میں کرتا ہی نہیں ہے۔ وہ سمپل سی بات ہے، وہ دیر تک جاگتا ہے۔ نمبر 2، وہ بندہ اے گریڈ ہے، وہ جہاں مرضی ہے وہ جگہ اے گریڈ ہو جائے گی۔ چلے تو پھر کر لو جو کیسر احمد شیخ صاحب، کوئی پرابلم نہیں، وہ کہہ رہے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی ہیں ہی ایک کلاس بندے، رکھو جہاں رکھنا ہے رکھو، وہ بندہ اے گریڈ ہے، باقی جگہ ساری اس کی وجہ سے ایلیویٹ ہوتی ہے۔ کیسر احمد شیخ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ بندہ ایک کلاس ہے، اے گریڈ ہے، جون سی کلاس پہ آپ مرضی رکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق آپ کو پڑتا ہے جو آپ لوگوں کے اے سی ہٹانے کی بات کی تھی تو آپ لوگ پریشان ہو گئے تھے فوراً۔ نہیں، ڈاکٹر ہمایوں صاحب کہہ رہے ہیں ان کے لیڈر ہیں جی، ان کا رائٹ ہے ان کے بارے میں جو مرضی بات کہیں، جو کچھ انہوں نے بات کی ہے وہ دیکھیے، ہمیں کسی سے ذاتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو قانونی بات ہے کہ جو ان کا میرٹ بنتا ہے وہ صورتحال ہے، اور وہ کسی پارٹی ہماری حکومت کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر عدالتوں کو آپ کہتے ہیں تو سپریم کورٹ نے جو ایک ہی گو میں ان کے سارے ضمانتیں دینی تو مسلم لیگ نے اور پیپل پارٹی نے دلوائیں، وہ دیکھیں کورٹیں فری ہیں ہمارے ملک میں، اس کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ کورٹس نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ فیصلہ ہونا ہے، جو کچھ ان کو آپ کے بارے میں فیصلے دے رہے تھے جو آپ کے اگینسٹ آتے تھے تب آزاد تھی؟ نہیں، ہم تو ہر وقت، میں ایز اے کیسر احمد شیخ کا ایک پوائنٹ، بات کر رہی ہوں نا، آپ پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں، نہیں میں آپ ذاتی نمائندگی تو نہیں کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو ہے، میں پارٹی کی یہ اس معاملے میں نمائندگی نہیں ہوتی، پارٹی کی کوئی پالیسی ہو نا تب ہے، اس میں پارٹی کی کوئی پالیسی نہیں ہے کہ کبھی مجھے دکھا دیں کہ پارٹی نے
जहाँ तक ये जब नवाज शरीफ मरियम नवाज जजों को कहेंगे बुग़्ज़ से भरे हुए हैं, वो कहेंगे उस वक्त भी पॉलिसी स्टेटमेंट होता है ना पार्टी का। अगर उस वक्त भी कैसर अहमद शेख की निकाल लें तो मैंने कहा था कि अदालतें जो फैसला कर रही हैं ठीक कर रही हैं, निकाल लें मेरा। मियाँ साहब के खिलाफ बातें हुई और आज भी मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक हम अपने इदारों को मानेंगे नहीं, जो जिसके खिलाफ का फैसला दुरुस्त था नवाज शरीफ, मैं दोस्त या गलत की नहीं बात कर रहा, मैं कह रहा हूँ जो अदालतें करेंगी फैसला मैं उसको मानूंगा, मेरे ऊपर बाइंडिंग है। जो भी फैसला, अदालतें न्यूट्रल हैं हमारे मुल्क में और मैं उनको कभी मैं तो अदालतों के सारे फैसले दुरुस्त मान रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ जो अदालतों ने फैसले किए, इंक्लूडिंग जो नवाज शरीफ के खिलाफ हुआ, जो मरियम नवाज के उनका राइट है अपील करना। मेरी बात सुन लीजिए ना, मेरी बात मुकम्मल, मेरी बात मेरे उस वक्त भी ऑन रिकॉर्ड हैं। देखिए अगर हम ये नहीं करेंगे ना तो हम अपने मुल्क के किसी भी इदारे को नहीं मानेंगे। हमें जो भी फैसला होगा अदालत, यानी कि सिलेक्टिव एक्सेप्टेंस नहीं होनी चाहिए दोनों साइडों पे। अगर देखें ना, ये हम क्या कह रहे हैं, जब देखते हैं फर्ज की कोई फैसला किसी पार्टी के होता है, वो कहते हैं नहीं जी ये तो गलत फैसला है, फिर तो हमारा इलेक्शन कमीशन का भी हमने यही कह दिया, जो इलेक्शन होता है अगर यही जारी रखेंगे तो हमारा मुल्क तो फिर तनज़्ज़ुली की तरफ ही चला जाएगा। इलेक्शन की आपने बात कर ली, मुझे एक ब्रेक की इजाज़त है, वापस आके आपसे ही वापस आएंगे, लेकिन आप कुछ एक सेंटेंस बोलना चाह रही हैं ताकि उसका ब्रेक पे। अदालतों के फैसले जो आ जाते हैं हम उसको क्रिटिसाइज जरूर करते हैं, लेकिन हमें उन्हें मानना पड़ता है क्योंकि ये एक जमहूरी मुल्क है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी हमेशा बावजूद उसके कि वो फैसले हम समझते हैं कि गलत है, लेकिन हमने माने और उसके बाद जो कानूनी हो सकती थी वो तरीकाकार हमने अपनाया। हमने कभी इस मामले में कभी जो है वो उसकी सियासत नहीं की, इंतशार की। जबरदस्त ये पीटीआई ने ये नया ट्रेंड डाला कि जो अदालतों के फैसले है उसको मानना। पीटीआई ने डाला या पीटीआई ने डाला? पार्टी देखे ना, जब 2017 में आपके खिलाफ फैसला आया था, हमारे खिलाफ फैसला, ब्रेक लेनी है, जो फैसला आया उसको हम जेल में रहे मियाँ साहब, क्या नहीं माना हम तो, उनको अमल हुआ उन फैसलों पे, लेकिन क्रिटिसाइज वो कह रहे हैं लंदन में कोई और है, चेबन पीटीआई नहीं है लंदन में। नहीं लंदन में अच्छा एक ब्रेक लेते हैं, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। नहीं अदालतों ने लंदन में भेजा है किसी और ने। सर ब्रेक की इजाजत दे दें, वापस आ रहे हैं। लेट्स टेक दिस शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। तो आप अदालतों को माने या ना माने। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पर भी, ब्रेक के दौरान भी बड़ी गर्मा गर्म यहाँ पे बहस हो रही है। कैसे साहब आपका जवाब रह गया था? मेरा तो बड़ा सिंपल बात है कि अगर एक हमें असूल बना लेना पड़े, जो भी हमारे इदारे फैसला देने जी उसमें क्रिटिसाइज तो हमेशा होता है, इजाज़त भी है, लेकिन आप कह रहे हैं कि फैसला मान लेना चाहिए। वो फैसला भी मानना है और फैसला वो वही अमल होगा, उसी कितना वो ये करते रहेंगे कि वो उसका। देखिए आज अमेरिका में आप बड़े से बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्या हुआ टर्फ के ख़िलाफ़ फैसला, वो जो लोग आए इलेक्शन में जो कुछ है उनके खिलाफ बहुत बड़े फैसले हो गए क्या। और अमेरिका खुद कह रहा है, उनके भी लोग कह रहे हैं कि ये इनका अपना इंटरनल मैटर है। यही है ना, वहाँ पे जुलूस तो वहाँ निकल रहे हैं, पाकिस्तान में जुलूस नहीं निकल रहे। इनकी जो कैद हुई ना या जो भी लोग निकले ही नहीं, ये पहली बार तो निकले लोग हमारे किसी जगह, मुझे दिखा दें कि लोग निकले। अच्छा अमेरिका में निकले, लेकिन अमेरिका यही कह रहा है कि ये इनका तो इंटरनल मैटर है, इनका क्या तल्लक है। तो हमें मकसद सिर्फ और कोई लड़ाई झगड़ा इसमें नहीं है, ये जाएँ कन्विंस करें, अपने अच्छे से अच्छा वकील रखें और अदालत। और मैं मानता हूँ कि अगर कुछ लकुना है तो उसका उनके फेवर में फैसला हो जाएगा, इसमें क्या मसला है। क्यों इतना नाराज़ हैं? पहले देखो ना 9 मई को इतना नाराज़ थे तो क्या बना, क्या उसका नुकसान ही कराया ना, अपना मुल्क का भी नुकसान किया। मैं इनके साथ बैठा हूँ, चोर डाकू के अलावा इन्होंने हमें कुछ कहा ही नहीं। भाई मुल्क में जब हम भी इलेक्टेड लोग थे, ये भी इलेक्टेड, ये बहुत ईमानदार थे, हम बेईमान थे लोग, ठीक है ना। सिर्फ चोर डाकू भाई, इस तरह सियासत आपने क्या बना ली। हर जगह तो आप कहाँ बेनिफिट आपको पहुँचा, इतना भी अभी नहीं इनको अंदाजा हुआ या कोई सबक नहीं सीखा। साहब रियलाइजेशन तो कम से कम हुई होगी ना। अब देखें लोग भी आपके साथ नहीं निकले हैं, कोई बंदा नहीं निकला आपका पूरे पाकिस्तान में। मैं आपको बता दूं, अच्छा रफली तो ये सबसे पहले तो देखें इस तरह हुआ है कि जब कप्तान ने एक वीडियो मैसेज दिया था कि सारे पुरअमन तौर पे बाहर निकले, ठीक है, और आज तक उन्होंने हमेशा यही कहा, ठीक है। हमें आज भी थोड़ा सा हमें रिजर्वेशन है कि व्हाटएवर इज बीन सेड, लेकिन एक मिनट
वो अभी उन्होंने खुद उसको डिनाई किया हुआ है, उन्होंने खुद डिनाई किया तो चले जाए ना। नंबर 2 नहीं, उन्होंने खुद डिनाई कर दिया, अकाउंट से सामने आई है उसके खिलाफ चले जाए एफआईए में। उन्होंने डिनाई किया है, उन्होंने इस बात को डिनाई किया हुआ है। ऑडियो वीडियोस का कोई अंजाम होना चाहिए ना, फॉरेंसिक करवाएं, जाएं अदालत में घसीटें। देखिए सबसे पहले जो आदमी लेकर आता है ना, जो लेकर आता है, मेरे लिहाज से इसके ऊपर डेफिनेटली एक लॉ होना चाहिए, और मेरे ख्याल में आया भी है ये डिसइंफॉर्मेशन और मिसइंफॉर्मेशन वाला जो है ना, उसके लिहाज से ये है। और इसमें सवाल ये था कि लेकिन उसमें there has to be a complainant. So Dr. Samsam Bukhari, if he thinks that it is fake, I'm sure he should go to the relevant agency और उनसे कहें कि इसको जरूर करें। देखिए उसके अलावा भी जिसने प्रोड्यूस किया उसको भी ये बताना पड़ेगा कि उसने ये कहाँ से लिया और किस जगह से किया। नंबर 3 the question is that who is recording that and why are they recording? जब कंप्लेनेंट जाएगा तो फिर आगे सारे मराहिल होंगे ना। FIA to come into action, उसको चाहिए कि कोई कंप्लेनेंट हो। कंप्लेनेंट जब जाए, बाज जगह पे उनको कंप्लेनेंट की जरूरत नहीं होती। मैं आपको अच्छा रही बात बंदों की हर जगह निकले। मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको 100 वीडियो भेज दूं, मैं आपको 100 वीडियो नहीं, मैं आपको वो बता दूं जितने केपी में लोग अरेस्ट हुए हैं, केपी में जितने लोग अरेस्ट हुए हैं, मर्दान में जितने अरेस्ट हुए हैं, स्वाबी में जितने अरेस्ट हुए हैं, बाकी जगहों पे कितने। अच्छा उसके अलावा मैं बता दूं, इस्लामाबाद में, पेशावर में तो खास तौर पे उन रक्षा ड्राइवरों को भी पकड़ के अंदर कर दिया। ये आर्टिकल 15, 16, 19 की खुली खराब वर्जी है कि जिसमें सैटरडे के बाद आप मुझे लिस्ट दे दें। मैं आपको बिल्कुल दे दूंगा। के बाद कौन-कौन से लोग अरेस्ट हुए हैं, कहां का अरेस्ट, मैं चलाऊंगी अपने प्रोग्राम में। मैं आपको बिल्कुल मैं तमाम मुतल्लिका इदारों से पूछूंगी कि ये बताएं ये लोग क्यों अरेस्ट किए गए अगर ये पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। सिंपल केपी की पुलिस से पूछे, केपी की पुलिस से पूछे, मैं आपको दिखा दूं, मैं आपको अभी दिखा दूं। लाहौर में कितने बंदे निकले, केपी छोड़ दे, मुझे लाहौर बता दो। मैं आपको बता दूं जिन लोगों ने पीटीआई का झंडा भी पकड़ा हुआ था उनको भी पकड़ के मुझे लिस्ट दे दे, मैं अगले प्रोग्राम में लिस्ट चलाऊंगी, पूछूंगी मुतल्लिका इदारों से कि आपने क्यों पकड़ा अगर ये पुरअमन एहतजाज कर रहे थे आइन के मुताबिक। आप बिल्कुल पूछे, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, उन लोगों का लिस्ट दूंगा आपको। मुझे प्लीज लिस्ट दीजिएगा। बाकी शहरों का तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि मुझे वहाँ का पता नहीं। पेशावर जो कि मेरा आबाई शहर है, मैं वहाँ की रहने वाली हूँ, मेरे इल्म में इस तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं है ना। जैसे आप कह रहे हैं रक्षे वाले झंडे लेके निकले थे उनको पकड़ा गया, पेशावर का मैं बता सकती हूँ। बाकी मेरे वो कह रही हैं अगर आपके पास है लिस्ट तो आप दे दें, वो चला लेंगे। हमारे प्रोड्यूसर साहब है राधा शाहिद, उनका ताल्लुक एबटाबाद से है, वो कह रहे हैं एबटाबाद में एक बंदा नहीं निकला। नहीं गरीदा, एक सेकंड मेरा अपना शहर है चंजोट, वहां पे बंदे का सवाल ही पैदा नहीं होता कोई कौन सा बंदा। सबसे पहले चलो अब इसमें बहस में क्या निकालना है, जिस लिहाज से they have cornered, not only cornered, they have actually terrorized the people। ख्याल है कि भाई आप लोगों ने अगर ये किया कितने। अब मुझे एक बात बताएं, आपकी गवर्नमेंट पे बात कर आप लोगों ने किया है, मैं आपसे ये बात कर रही हूँ, आप लोगों ने किया है, मैं आपसे ये बात कर रही हूँ जब कोई निकलना चाहता है बात देख ले क्या कर रहे हैं। सियासी कारकुन जो है ना डॉक्टर साहब, सियासी कारकुन की बात कर रहा हूँ। अब मेरी बात भी सुन ले, सियासी कारकुन कभी भी गिरफ्तारी से नहीं डरता। अगर वो सियासी कारकुन है, अगर आप मेरी बात सुने, टिकटॉकर निकले आपके, टिकटॉकर निकले, मेरी भी बात सुने। आपके जो अगर वीडियोस की बात कर रहे हैं और टिकटॉक्स की बात कर रहे हैं, मैं टिकटॉक नहीं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं। ने अपने प्रोग्राम के स्टार्ट पे कहा कि डीप फेक वीडियो, जी बिल्कुल, मैं आपको अभी 8-10 लोग मैं आपके प्रोड्यूसर को फॉरवर्ड कर दूं, आप चलाती हैं। मुझे फॉरवर्ड कर दें, आपके पास नंबर है मेरा। मैं आपका नंबर नहीं है मेरे पास, मैं उनका है। सर मैं आपको भी दे देती हूं नंबर अपना, मैं ब्रेक में आपको नंबर दे देती हूं। वीडियोस के मेरे प्रोड्यूसर को करें, मेरे टीम के किसी बंदे को कर दें, वो लिस्ट भिजवा दें। मैं गिरफ्तार होते दिखाता हूं, दिखाएं जी, पुरानी वीडियोस नहीं, अभी। अच्छा, गिरफ्तारी के वक्त की एक तस्वीर तो मैंने भी खैर अपलोड की थी जिसमें वो लियाकत साहब के साथ बैठे हुए थे। उस वक्त मेरा ख्याल है कि शायद नींद से जागे थे या कोई सूरत हाल थी। चेवन पीटी नहीं, इनके वर्कर्स की, कारकुनों ने गिरफ्तारी की, कारकुनों की। अभी मैं दिखाता हूं। देखिए कारकुन को पता है कि वो क्यों निकले। मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मुझे बताएं डॉक्टर साहब,
کارکن کیوں نکلے ان کے لیے کہ جب کارکن گرفتار ہوئے بیچارے جو پچھلی دفعہ ان کو گرفتار کرنے کی ضرورت میری بات تو سن لیں اب میری بات تو سن لیں آپ کے کہنے پہ اچھا مجھے اجازت دیں مجھے یہ بہت ضروری بات ہے اگر کارکن نکلتا ہے اپنے لیڈر اس کے بالکل فرنٹ سے اس کو لیڈ کرتا ہے اگر وہ لیڈ نہیں کر رہا چلے کارکن نکل گیا گرفتار ہو گیا پھر آپ یہ کہیں کہ ہمارے لوگ ہی نہیں ہیں تو کارکن کیوں نکلے ڈاکٹر صاحب آپ نے تو اون ہی نہیں کیا ان لوگوں کو جو گرفتار ہو گئے پچھلی دفعہ آپ نے کہا یہ ہمارے لوگ ہی نہیں ہیں نہیں کیا یہ آن ریکارڈ ہے آپ کے چیئرمین لیڈر جو پہلا سٹیٹمنٹ ان کا آیا تھا انہوں نے کہا کہ ہمارے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ہمیں نہیں پتا یہ کون ہے سنیں انہوں نے یہ کہا تھا اس جگہ پہ جو بعض لوگوں کی جو ویڈیوز آئی تھی جس میں پی این این چینل کے ایک رپورٹر نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ لوگ میں ہمیشہ پی ٹی آئی کی بیٹ لیتا ہوں یہ لوگ پی ٹی آئی میں نہیں تھے اور وہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ تھے سینٹر ہمایوں صاحب مجھے صرف ایک سوال کا اجازت دے دیں ایک سوال کر لوں آپ سے کریں کیا آپ خود نکلے چیئرمین پی ٹی آئی کی سر یہ کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں سر یہ جیل میں ہے بیوی سر یہ کون سی جیل میں کمرے کے سر مجھے بتائیں مجھے لسٹ دینا یہ کون سے کارکنان آپ سر کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں پولیس اسٹیشن کالو خان لاک اپ احمد علی ایڈوکیٹ احمد حسین ایڈوکیٹ نعیم خان ایڈوکیٹ وقار علی شاہ ایڈوکیٹ سر یہ لسٹ مجھے بھیج دیں جتنے کارکنان آپ کے گرفتار ہوئے ہیں پرامن احتجاج کی وجہ سے مجھے پلیز لسٹ بھیج دیجیے گا سینٹر ہمایوں صاحب مجھے ایک سوال کی اجازت دیں سر یہ بعد میں لسٹ بھیج دیجیے گا میرا آپ سے وعدہ ہے میں اپنے پروگرام میں چلاؤں گی کیا آپ خود نکلے چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری پر احتجاج کرنے کون سی سڑک پہ نکلے کتنے لوگ آپ کے ساتھ تھے مجھے صرف اس کا جواب دے دیں میں نہیں نکلا سر یہی معاملہ تھا میں نہیں نکلا کہ آپ کے پارٹی کے جو لوگ رہ بھی گئے ہیں مرکزی قیادت نہیں نکلے میں بتاتا ہوں when I asked even the chairman شروع میں جب یہ ابھی گرفتار نہیں ہوئے تھے اور میں نے ان سے کہا تھا کہ جی کہ میں آ کے ملنا چاہتا ہوں ان سے ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے انہوں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب یہاں جو بھی آ رہا ہے اس کو اندر کر رہے ہیں آپ مت آئیں آپ اکیلے بندے ہیں جو ٹی وی پہ جا رہے ہیں اور وہاں پہ پوائنٹ آف ویو پیش کر رہے ہیں یو ٹرائی ٹو اسٹے آن دیٹ آپ اس کو کرتے رہیں دیٹ از گڈ انف ٹھیک ہے اس میں جو رؤوف صاحب ہیں انہوں نے بھی مجھے یہی کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ اس چیز کو آپ کر رہے ہیں یو ٹرائی ٹو اسٹے اوور دیئر اینڈ کیپ آن پریزنٹنگ دا پی ٹی آئی ٹھیک ہے سو آئی ایم ہولڈنگ مائی فورٹ which is coming to your program, coming to all program like that and آپ دیکھ رہی ہیں کہ ایک دو لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے جو اس جگہ پہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے سو there are different areas I am holding the media میں میڈیا پہ جا رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہ یاد رکھیں میڈیا پہ بھی رسک ہے مجھے اینکرز نے کہا ہوا ہے مجھے اینکرز نے کہا ہے کل ہم کٹھے بیٹھے تھے کل سینیٹر صاحبہ بھی کہہ رہی تھی کہ ہو جاتا ہے ذرا ہاتھ ہولہ رکھے لیکن بات یہ ہو جاتی ہے بعض جگہوں پہ آپ کو سٹینڈ لینا پڑتا ہے ٹھیک آپ میڈیا پر جہاد کر رہے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے اپنی پارٹی کے لیے ایک بریک کا وقت ہوا ہے کیسا احمد شیخ صاحب خاموش ہیں ان سے ذرا سوال کریں گے نگران وزیر اعظم کے حوالے سے اور کچھ دیگر معاملات کے حوالے سے اسٹے ود اس جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک سینٹر وزیر صاحب آپ کی طرف بالکل سوال لے کے آتی ہوں لیکن اس وقت ایک اہم خبر ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی جو نااہلی ہے ڈسکوالیفیکیشن ہے 5 سال کی توشہ خانہ کیس میں سزا ملنے کی وجہ سے اس کا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے اینڈ ناؤ چیئرمین پی ٹی آئی اسٹینڈز فارملی اینڈ لیگلی ڈسکوالیفائڈ فار 5 ایئرس تو یہ اب تک کی ڈیولپمنٹ ہے اور اس ڈیولپمنٹ کو آگے لے کے اس کے حوالے سے جو آپ کو خبر ہے وہ 9 بجے کے بلیٹن میں بھی تفصیلی خبر نیوز 1 دے گا لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اب سے تھوڑی ہی دیر پہلے چیئرمین پی ٹی آئی کی نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے سینٹر بنا صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے نہیں وہ تو ہماری اپنی گفتگو جو بریک میں ہو رہی تھی اچھا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس سے ہٹ کے سوال مجھے آپ سے کرنا جو بلاول بھٹو زرداری نے کل قومی اسمبلی میں فیئر ویل اسپیچ کی عدم اعتماد کر دیا انہوں نے اپنے والد صاحب کی سیاست پہ نواز شریف کی سیاست پہ بالکل نہیں کیا اگر وہ آپ تقریر مجھے کل کے پروگرام میں بھی ڈاکٹر صاحب تھے اسی طرح کوسچن کیا گیا اور صرف ان کا ایک کلپ سنایا گیا جو کہ اس سے ریلیٹڈ تھا باقی جو میں نے آج اطمینان سے بیٹھ کے ان کی پوری اسپیچ سنی ہے اینڈ آئی تھنک اٹ از اے بریلینٹ اسپیچ اور ایسا لیڈر کہاں ہوگا غریدہ جو کہے کہ ہاں ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں یہ اس طرح کے لیڈر بہت کم پیدا ہوتے ہیں جو اپنی مسٹیکس کو اون کرتے ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ جی ہم فرشتے اور ہم سے کبھی اپنی غلطیوں کو بھی اپنے والدین کی غلطیوں کو بھی کہ آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں آپ نے 30 سال بھگت دیا اب ہمیں سیاست کرنے دیں انہوں نے یہ بات جو ہے اگر آپ کنٹینیوٹی میں پوری اسپیچ میری بھی آپ سے گزارش ہوگی میں آپ کو بھیج بھی میں نے سنی ہے آپ اس کو کل قومی اسمبلی کی پوری اسپیچ سنی ہے شروع انہوں نے بات کی اور انہوں نے جو بڑی بات یہ کی ہے کہ جس طرح اپوزیشن اس وقت تھی
اگر وہ اپوزیشن جس کا ڈاکٹر صاحب حصہ تھے, اگر کیونکہ یہ گورنمنٹ میں تھے پھر یہ اپوزیشن میں آ گئے, اگر اس وقت یہ ذمہ داری کا ثبوت دیتے, یہ آ کے اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھتے, حالات آج بہت مختلف ہوتے. ڈاکٹر صاحب یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ لوگوں نے بہت بڑی سوال یہ تھا کہ بلاول بھٹو نے زرداری صاحب کی سیاست پہ عدم اعتماد کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ اب مجھے لیڈ کرنے دیں. نہیں, ایسی بات انہوں نے کوئی بھی نہیں کی. اور وہ نوجوانوں کی بات کر رہے ہیں بلاول بھٹو, وہی نعرہ جو کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا یا پی ٹی آئی کا نعرہ ہے. چیئرمین پی ٹی آئی تو یہ نعرہ لگا ہی نہیں سکتے نا, بیکاز ہی از ہمسیلف 70+. ایک نوجوان لیڈر کی بات ہے, نوجوان لیڈر کی بات ہے, بلاول بھٹو صاحب کی بات ہے, اور نوجوانوں کا اس لیے کہ انہوں نے حجم بتایا کہ اس وقت یوتھ کا حجم کیا ہے آپ کی پاپولیشن کا, اس کے حساب سے ان کو لے کر آنا سیاست میں بہت ضروری ہے, ان کو انگیج کرنا بہت ضروری ہے انٹو پازیٹیو ایکٹیویٹیز. ڈاکٹر صاحب ناٹ ان جسٹ کہ وہ اسٹیٹ کے لیے جو ہے باہر نکلیں اور لوگوں کے لیے جلسے جلوس کریں. ان کا کام یہ ہے, ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے, پی ایم ایل این کی بنتی ہے, پی ٹی آئی کی بنتی ہے, پیپلز پارٹی کی بنتی ہے کہ پاکستان کی یوتھ کو انگیج کریں انٹو پازیٹیو چینلز, ان کو پاکستان کی بہتری کے لیے انگیج کریں. یہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے, اپنی تشہیر کے لیے اور اپنی جو ایجنڈے ہیں ان کو پھیلانے کے لیے نہیں, پاکستان کی یوتھ کو ایز یوتھ آف پاکستان, ایز فیوچر آف پاکستان کو انگیج کرنے کی بات کی ہے بلاول بھٹو صاحب نے. اور جو ان کی تقریر, آئی تھنک اٹ واز ایکسلنٹ اسپیچ, اور جس طرح سے انہوں نے سارا کیس پٹ اپ کیا, اور جو اپنی 14 مہینے کی, ٹھیک ہے 14 مہینے میں کوئی ونڈرز نہیں ہو سکتے تھے, اور انہوں نے کہا کہ اس میں بھی جو جس طرح سے اپوزیشن کا رول رہا, جس طرح اپوزیشن نے جلاؤ گھیراؤ کی سیاست جاری رکھی, آخر وقت تک جاری رکھی, اس میں کام نہیں ہو سکتے تھے جو ہو سکتے تھے. کیسے صاحب آپ کا لاسٹ کمنٹ, اور نگران سیٹ اپ ابھی تک معاملہ کہاں پہ پھنسا ہوا ہے, کہاں اٹکا ہوا ہے؟ اناؤنسمنٹ کل گورنمنٹ ختم ہو رہی ہے آپ کی. نگران سیٹ اپ پہ باقاعدہ گفتگو چنید ہو رہی ہے, کافی ڈسکشن ہو رہی ہے. نام کب آ رہا ہے سامنے, وجہ نام تو دیکھیے کل لاسٹ ڈے ہے ہمارا اسمبلی کا. آج ڈان میں ایک آپ نے خبر پڑی ہوگی کہ آلریڈی ڈیسائیڈ تو ہو چکا ہے میاں نواز شریف صاحب کا اور آصف زرداری صاحب کا, لیکن وہ اس کو جان بوجھ کے, یہ ڈان کی خبر ہے جو میں نے آج ابھی پڑھی ہے, تو وہ جان بوجھ کے اس کو ابھی نہیں کر رہے, ڈسکلوز نہیں کر رہے. تو یہ جب بھی دیکھیں نا, کل ہماری حکومت ختم ہو جائے گی, آپ دیکھ لیجیے, کل رات تک آ جائے گا بالکل. اس کے بعد اور ہم ہوپ فل ہیں, اور بالکل کنسنسس سے آئے گا, کوئی اختلاف نہیں ہوگا, سب مل کے ہم فیصلے کریں. اور بڑی گفتگو چینی ہو رہی ہے, اس میں کافی جو ہے نا ڈسکشن. لاسٹ چیز جب بات کی ہے نا ینگ لیڈرشپ کی, اور اس لحاظ سے انہوں نے بات کی ہے جو موروثی سیاست کی ہے کہ آپ لوگ جائیں, اب ہم لوگ ینگسٹر آ گئے, ہم یہ لے کر جائیں گے. مجھے ایک منٹ ہے, الاؤ می, ٹھیک ہے, اس میں مجھے یہ بتا دیں کہ مریم صفدر اور بلاول بھٹو کس بیسس پہ بن گئے. مریم صفدر نام ہے نا اس کا, مریم نواز, چلو مریم نواز, آئیڈینٹی مریم نواز شریف ہے. سر خواتین کی آئیڈینٹی جو وہ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لیکن میری مرضی ہے نا, ٹھیک ہے. مریم صفدر, چلو مریم نواز, ٹھیک ہے, اس نے مریم نواز صفدر صاحب کی وائف جو ہیں, انہوں نے کس بیسس پہ وہ پارٹی لیڈر بنی ہے, ان کی کیا اچیومنٹ تھی, انہوں نے پارٹی میں کیا کنٹریبیوشن تھی, بلاول بھٹو کی پارٹی میں کیا کنٹریبیوشن تھی. ٹھیک ہے, میں کنٹریبیوشن بتاتا ہوں, کنٹریبیوشن ان لوگوں کی. میں نے آپ سے کبھی پوچھا ہے کہ آپ نے عمران خان صاحب کو اپنا چیئرمین کیوں بنایا ہوا ہے. دیکھیں جو لیڈرشپ ہوتی ہے نا, مراد سعید شروع سے نیچے سے ہو کر آ رہا ہے, علی محمد نیچے سے اوپر ہو کر آ رہا ہے, شہریار افریدی نیچے سے اوپر ہو کر آ رہا ہے, عاطف خان نیچے سے اوپر آ کر ہے, تیمور جھگڑا نیچے سے اوپر ہو کر آ رہا ہے, شاہرام ترکی نیچے سے اوپر آ کر ہے, سیف اللہ نیازی نیچے سے اوپر. شاہ محمود کا نام نہیں لیا آپ نے؟ میں نے نہیں لیا, یہ سارے جو میں نے ان کا نام نہیں لیا, فواد چودھری کا نام نہیں لیا آپ نے, یہ سارے جو نیچے سے اوپر آئے, اظہر کا نام نہیں لیا, یہ سارے نیچے سے اوپر آئے وہ ہٹ گئے, بالکل ہٹ گئے. سارے کے سارے لیڈر جو آپ لے کے آئے, جو ڈیولپ کیا آپ نے, وہ سارے لیڈر. جو لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جو اسٹوڈنٹ لائف سے ہو کر آ رہے ہوتے ہیں. ان کے 90% پی ٹی آئی میں 70% لیڈرشپ از لیس دین 45 ایئرز آف ایج. سر یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے, اس پہ مجھے ایک اور پروگرام کرنے دیں, لیس دین 45 اس پہ مجھے ایک اور پروگرام کرنے دیں. بڑا انٹرسٹنگ, میرا بھتیجا ہے, وہ کہاں سے آیا تھا, پہلے دن چھوڑ گیا, وہ تو شروع سے. سر یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے, اس پہ ایک اور پروگرام کریں گے. ہے تو ینگ نا, ہمارا تو ینگ سارے بھی چھوڑ گئے. سر اس پہ ایک اور پروگرام کریں گے, ابھی کے لیے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. کیوں چھوڑ کر کے, آپ کو زیادہ پتہ ہوگا, ابھی کے لیے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ سینٹر ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب, کیسر احمد شیخ صاحب اور سینٹر روبینہ خالد صاحبہ. آج ٹمارو انشاءاللہ ایٹ 8 o'clock. اللہ حافظ.